लोकसभा चुनाव को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने कुचबिहार में तृणमूल नेताओं के साथ एक बैठक की है। अभिषेक बैनर्जी आज सुबह फुलबाड़ी से कुचबिहार पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मदन मोहन मंदिर में पूजा की, फिर वह जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय गए। वहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में जिला चुनाव कमेटी के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। क्षेत्र में सभी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को महत्व देने की बात कही गई। खासकर पुराने नेतृत्व कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतरने के लिए कहा गया है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आलोचना हलो तो पार्टी गोपन आलोचना, এটা তো ইন ক্যামেরা আলোচনা, এটা আমি অন এয়ার করব কেন? কি আলোচনা হলো বললাম তো, এটা পুরোপুরি পার্টির ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি। সেটা আমাদের অল ইন্ডিয়া লিডার, সেটা আমাদের সব লিডারদের, এখানে জেলার লিডারদের সামনে বলেছে। এটা প্রেসকে বলার মতো কিছু। অল আর স্ট্র্যাটেজি আমাদের নেক্সট যে কামিং ইলেকশন, সেই ইলেকশনে আমাদের কি স্ট্র্যাটেজি হওয়া দরকার ও আমাদের ব্রিফ করেছে। সেটা নিশ্চয়ই আমি প্রেসকে বলবো না। আরে নেতৃত্বরা তার একজন লিডার এসে তাকে বক্তব্য রাখবে, তার লিডার এসে তাকে বলবে, আর উৎসাহিত যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে মানুষই না।